Si Ma'am Sheila May. Sheila May, come here. And si Ma'am Marian. Alright, okay, sir. Okay. Before you can claim your ID, we need to dance. Say, andik mo sayaw. Nara mo yung option. Letter A, ikakaon. Letter B, ikalingkod. Letter C, ikay mo bayad sa bayan. Alright. Sayo na kini nga. Sayo mga ma'am sir. Bonus! Sir, pwede na kamuli ka bilis ka, sir. Sir, huwag ka nagtaro ng sayaw, sir. Hindi ka nagpwede. Alright, so itong sayawan ka dito, chumbo hotdog. Sayawan, sir. Inanay ka na dito kung sa'yo, sir. Let's go. Ano, sir? Sumabahay ka na. Alright, next game. Kamu lingkod, you need to dance. Okay. Wala since na wala 7 na lang ka game prizes, so 7 below hindi mapili pa. So na ko iba ko na. Alright? Trial sa ni give me a 4-legged animals, ma'am. Crocodile? Wala. Ay, marami. Kabaw. Wow. Panang matan. Continue pa. Trial pa na. Alright. Okay, game na rin, play na rin. Give me a product of Jollibee. Kung man ang mga ipangbaligyan ni Jollibee. Let's start with this, sir. Fries. Burger. Spag. Chicken. Rice. Sige, may extra rice, sir. Rice. Basta hotdog, Virginia. Hotdog. Naku, Jolly hotdog. Ice cream of Sunday. Mango jelly na lang ka, sir. Mango jelly. Punta na lang mo adjust. Mango jelly. Chocomalo na. Nakasarawan na. Okay, 3, 2, chicken burger. What's that chicken burger? Trainer. Nastuyo na ang spoon. Nastuyo na ang buwan. Okay, in-ana lagi siya. Next is mga fruits. Any kind of fruits. Let's start with you, sir. Orange. Apple. Chico. Banana. Cherry. Langka. Pineapple. Grapes. Grapes. 3, 2, lumboy. Lumboy. Strawberry. Gusto niya na strawberry, wala ka. Wala pa. Blueberry. Raspberry. Rambutan. Guava. 3, 2. Wait, sa kuya sa mo, siningan kuya sa Lisa! Ikaw ito ka din ito. Ulit ko sir. Lanzones. Mangustin. Ian.
Jump rope, ayun na. Let's go! Alright, sige, so much. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Next is any kind of transportation. Any kind of transportation. Let's start with man. Check. Wow! Barko. Mana, nasa Okay, next is mga anong nasa fruits, di ba? Vegetables na sada. Pero makita mo sa bahay kubo. Mga gulay na nasa bahay kubo. Kanta-kanta mo. Let's start with this, eh? Si sorry. Si sorry. Sir, ang galing ko. Si sorry. Sir, sir, ang pangatara sir kay mga vegetables na nasa bahay kubo. Dili vegetable na nasa pinakbit. Sir, okay, yun kayo na sir. Singkamas. Cherry. 2. Eggplant. Dili siya sa dalawa, ito siya sa eggplant. Cherry. Sitaw. Kanta na dyan. Yun na natin. Let's go! Thank you so much. Okay, next is mga handa sa Pasko or New Year. Mga handa sa Pasko. Thank you so much. See, nagkagamay naman, magkalisod na sa brand sa sakyanan. Mga brand sa sakyanan. Let's start with this, sir. Toyota. Isuzu. BYD. Thank you so much. Dito naman, since dulo naman ang magkalisod na dyan, municipalities na sila. Mga municipalities. Let's start with you, ma'am. Cebu City, ma'am. Online na naman sa mga. Are you familiar with Pasicarbo? Pasicarbo. Region 7. Region Let's start again. Madam, talisay. Okay. Pizza. Municipality sa Region 7. Yeah. Region 6. Ay, mas yung mo ba ang Andras? Sir. Talamban. Ay, Talamban? Barangay ang Talamban, sir. Churi. Like, Balamban o Balamban? Car. Asturias. Compostela. Asturias. Pwede na namin. Mualbual. Tuburan. Asturias. Tuburan. Ayun ito ba? Thank you so much. Since kamo naman ang duha, mama, change ang duha. I will give you a certain post. Each of you will provide a different scenario based on that post. For example, ako sa mais kani, attitude na tribal ko na sa attitude na. Nakapak. Nakapak ka ako dyan, nanilihigaw sa ka. Napatulog ba na? Nanaon na siya, mama. Okay? Trya sa ta. Ang moves is kani. Gaon sa mo. Ikaw mo, dapat pag moves mo. Nagbugsay. Kawin pa anak sa. Alright, let's go.
Trial pa naman. Kaya man, alright. O, kani, gaon sa na mga round, sir? O, na ano, so, okay. Let's start the juice, sir. O, dapat magana kasi. Nang labay ka, ma'am. Naligyan sa lang. Naligyan sa lamisa, ikaw, sir. Nakulas sa bago, ikaw, ma'am. Wait, nakulas sa... Sumagot, kumamit tayo, anak, umang. Ano ito, sir? Nakulas sa kamot, ikaw, ma'am. Sante na, ma'am. Ikaw, sir, sir. Kahit ang bulig. Nagpalong puling, ikaw, ma'am. Jury. Nagsuot ng sapatos. Nakausap ka, sir. Wow, laban sa teacher na. Okay? Oh, ikaw, ma'am. Nag-lotion gihapon. Thank you for your participation. And now is... Ano dyan, what's up, sir? It's the Doctor of Life. That's it.